میاں محمد نواز شریف ایک پاکستانی تاجر اور سیاستدان ہیں جنہوں نے مسلسل 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ وہ پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 3 ادوار میں کل 9 سال سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ ہر مدت ان کی معزولی میں ختم ہوئی ہے۔ لاہور میں اعلیٰ متوسط طبقے کے شریف خاندان میں پیدا ہونے والے نواز شریف اتحاد اور شریف گروپ کے بانی محمد شریف کے بیٹے ہیں۔ وہ شہباز شریف کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے 2022 سے 2023 تک اور 2024 سے اب تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق نواز شریف پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی کل مالیت کا تخمینہ کم از کم 1.75 بلین 2021 میں 8.9 بلین روپے یا 31 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ سنو سچ کیا کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ شریف خاندان پنجابی بولنے والے کشمیری ہیں۔ ان کے والد محمد شریف ایک اعلیٰ متوسط طبقے کے تاجر اور صنعت کار تھے جن کا خاندان کاروبار کے لیے کشمیر کے اننت ناگ سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ وہ 20ویں صدی کے آغاز میں پنجاب کے ضلع امرتسر کے گاؤں جہتی امرا میں آباد ہوئے۔ نواز شریف کے 2 چھوٹے بھائی ہیں، شہباز شریف اور مرحوم عباس شریف، دونوں پیشے سے سیاستدان ہیں۔ نواز نے سینٹ انٹونی ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU سے آرٹ اور بزنس کی ڈگری حاصل کی اور پھر لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نواز اپنے ابتدائی سالوں میں ایک کرکٹر تھے۔ وہ ایک اوپننگ بلے باز کے طور پر کھیل رہے تھے۔ پیٹر اوبران نے نوٹ کیا کہ انہیں کلب کی سطح پر کامیابی ملی اور یہ کہ انہیں اپنی فرسٹ کلاس ریکارڈ پر فخر ہے۔ وہ 1973 سے 1974 میں پاکستان ریلوے کی اعلیٰ درجے کی ٹیم کا حصہ تھے۔ برسوں بعد جب وہ ایک مشہور سیاستدان تھے، وہ وارم اپ میچز میں لاہور جم خانہ کے لیے انگلینڈ کے خلاف اور ویسٹ انڈیز کے خلاف قومی ٹیم کے عارضی کپتان کے طور پر 1987 کے ورلڈ کپ سے پہلے کھیلتے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے میچ کی وجہ سے وہ عمران خان کو حیران کر دیں گے جو اس وقت کے باقاعدہ کپتان تھے۔ نواز نے انتہائی خوفناک فاسٹ بالنگ اٹیک کے خلاف کم از کم تحفظ کے ساتھ ان اعزاز کا آغاز کیا۔ نواز کا سیاست میں داخلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کے تحت ان کے خاندان کے اسٹیل کے کاروبار کو قومیانے کے نتیجے میں ہوا۔ انہوں نے 1976 میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے حامی کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ضیاء نے اسٹیل کی صنعت نواز کو واپس کرنے پر اتفاق کیا جس نے خاص طور پر پنجاب میں معیشت کو فروغ دینے کے لیے نجکاری اور ڈی ریگولیشن کی وکالت کی۔ نواز کی پالیسیوں سے صوبے کی خوشحالی تو بہتر ہوئی لیکن معاشی عدم مساوات میں بھی اضافہ ہوا۔ اس نے اپنی دولت سعودی عرب اور تیل کے دولت سے مالا مال دیگر عرب ممالک میں اپنی اسٹیل امپائر کی تعمیر میں لگائی۔ بھٹو کے زوال کے باوجود نواز نے اپنے اسٹیل کے کاروبار کے نقصان کی وجہ سے انہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کو معاف کرنے سے انکار کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ 1985 میں خان نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی خواہش کے خلاف نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ فوج کی حمایت سے نواز نے 1985 کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنی مقبولیت کی وجہ سے انہیں پنجاب کا شیر کا لقب ملا۔ پھر 1973 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی قیادت میں اقتدار میں واپس آئی۔ نواز نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے مکمل تعاونات کی پیشکش کی لیکن جلد ہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ کو تنازع میں بند کر دیا۔ بھٹو کو نواز کی مخالفت کے باوجود مؤثر طریقے سے کام کرنا مشکل ہوا اور اپنے چھوٹے بھائی مرتضیٰ بھٹو کی جانب سے اپنے سیاسی گھڑ صوبہ سندھ میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نواز اور مرتضیٰ بھٹو نے نواز بھٹو کا محور بنایا اور پاکستان میں بدعنوانی مخالف لہر کو ٹیپ کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے حکومت پر بڑے ریاستی کارپوریشن کے ساتھ بدعنوانی اور معاشی ترقی کو سست کرنے کا الزام لگایا۔ 1996 میں مرتضیٰ بھٹو کی موت ہوئی۔ بے نظیر بھٹو ملک بھر میں بڑے پیمانے پر غیر مقبول ہو گئیں اور اکتوبر 1996 میں انہیں معزول کر دیا گیا۔
1996 में नवाज एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आए। मुल्क भर से खसूसी मैंडेट के साथ ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। ये उम्मीद थी कि नवाज एक मुस्तहकम क़दामत पसंद हुकूमत फराहम करने और मजमूई हालात को बेहतर बनाने के वादे पूरे करेंगे। नवाज ने 17 फरवरी को वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। नवाज ने MQM के अल्ताफ़ हुसैन के साथ इत्तेहाद किया था, जो हकीम सईद के कत्ल के बाद टूट गया। इसके बाद नवाज ने MQM पार्लियामेंट से हटा दिया और कराची का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि MQM को ज़ेरे ज़मीन मजबूर किया गया। इसकी वजह से नवाज ने एक खसूसी मैंडेट का दावा किया और पहली बार नवाज और मुस्लिम लीग के पास सिंध, बलूचिस्तान, शुमाल मगरिब सरहद, कश्मीर और पंजाब का कंट्रोल था। नवाज की नई हुकूमत ने हुकूमतों को बरतरफ करने के सदर के इख्तियारात को महदूद करने के लिए आइन में तरमीम की। 14वीं तरमीम के मंजूरी के बाद नवाज मुल्क में सबसे ताकतवर मुंतखब वज़ीर आज़म बनकर उभरे। नवाज ने पाकिस्तान की पहली बड़ी मोटरवे M2 मोटरवे की तामीर शुरू की, जो 1957 में मुकम्मल हुई। नवाज के दूसरे दौर में माशी बदहाली देखी गई, जिसमें अफरात ज़र बढ़ते हुए गैर मुल्की कर्जे और बेरोज़गारी शामिल थी। IMF की इमदाद मुअत्तल कर दी गई। अक्टूबर 1958 में करामत का जबरी इस्तीफ़ा मुतनाज़ा था और इसे गैर आइनी समझा जाता था। नवाज ने करामत की जगह मुशर्रफ को तरक्की दी, जिससे फ़ौज में इख्तलाफात पैदा हुए। कारगिल जंग और माशी बदहाली की वजह से नवाज को अवामी रद्दोअमल का सामना करना पड़ा। 1999 में इन्होंने जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। नवाज को गिरफ्तार करके मुकदमा चल गया। सिर्फ चंद हामी रह गए। इनके अंदर इख्तलाफ ने पार्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन्हें करप्शन और टैक्स चोरी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई और जेल की सज़ा सुनाई गई। सऊदी अरब ने इनकी फांसी को रोकने के लिए मुदाखलत की, इनकी जिलावतनी का इंतज़ाम किया और इन्हें 21 साल तक पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत से रोक दिया। नवाज सऊदी अरब चले गए, जहां वो सऊदी कंट्रोल में रहे और सऊदी कर्ज से स्टील मिल शुरू की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2007 को फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के लिए आज़ाद हैं। दोनों ने जल्द वापसी का अहद किया। 2 दिन बाद नवाज लंदन में जिला वतनी से वापस इस्लामाबाद आए। इसे हवाई जहाज़ से निकलने से रोक दिया गया और इसे चंद घंटों के अंदर सऊदी अरब भेज दिया गया। इनका सियासी कैरियर ख़त्म होता दिखाई देता है। मुशर्रफ 20 नवंबर 2007 को सऊदी अरब गए। एमरजेंसी के नफाज के बाद पहली बार इन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी के बाद नवाज सियासी तौर पर ज़्यादा मुतल्लिका हो गए थे, जिन्हें जिला वतन भी कर दिया गया था। नवाज शरीफ 5 दिन बाद पाकिस्तान वापस आए। हज़ारों हामियों ने सीटियां बजाईं और खुशी का इजहार किया जब इन्होंने नवाज और इसके भाई को अपने कंधों पर उठाया। हवाई अड्डे से 11 घंटे के जुलूस के बाद वो एक मस्जिद पहुंचे, जहां इन्होंने नमाज पढ़ने के साथ साथ मुशर्रफ पर तनकीद की। नवाज ने जनवरी 2008 के इंतखाबात के बाइकॉट का मुतालबा किया, क्योंकि इनका ख्याल था मुशर्रफ की तरफ से नाफिज हंगामी हालात के पेश नज़र इंतखाबात मुनसफाना नहीं होंगे। जब भुट्टो की PP समेत अपोजिशन ग्रुपों की लाहौर में मुलाकात हुई, लेकिन वो किसी मुश्तरका पोजीशन पर पहुंचने में नाकाम रही। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के नतीजे में इंतखाबात को 18 फरवरी 2008 तक मुलतवी कर दिया गया। नवाज ने भुट्टो के कत्ल की मजम्मत की और इसे पाकिस्तान के तारीख का सबसे उदास दिन करार दिया। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आए, मुल्क को अक्सरियत पसंदों के हमलों में इजाफा का सामना करना पड़ा। 2008 के सनती इंतखाबात में नवाज की पार्टी ने पंजाब में कौमी असम्बली की 91 और सूबाई असम्बली की 180 नशिस्तें हासिल की। लाहौर की नशिस्त के लिए इलेक्शन नवाज की इलेक्शन लड़ने के अहलियत के सवालात की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। 25 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब को अवामी अहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया। जरदारी ने नवाज को घर में नज़रबंद करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनकी रहाइश गाह से बाहर एक मुश्तल हजूम के जमा होने के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने अपनी कैद ख़त्म करने का फैसला फ़ौज के हुक्म के जवाब में किया। 2011 से 2013 के दरमियान नवाज और इमरान खान एक दूसरे से तल्ख झगड़े में मशगूल होने लगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दुश्मनी 2011 के आखिर में इस वक्त बढ़ी जब खान ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े हजूम से खिताब किया।
दोनों ने कई सियासी वजूहात की बिना पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। 26 अप्रैल 2013 से 2013 के इंतखाबात तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI दोनों ने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की। फिर आते हैं 2016 में लीक होने वाले पनामा पेपर्स। 2016 में लीक होने वाले पनामा पेपर्स के मुताबिक नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के पास आलमी सतह पर अहम असासे हैं। तहकीकात के बाद नवाज़ को 2017 में दुबई की एक कंपनी में मुलाजमत ज़ाहिर ना करने पर अवामी ओहदे से नाअहल करार दे दिया गया। बाद में से 2018 में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसकी बेटी और दामाद को भी कैद की सज़ा सुनाई गई। नवाज़ को लंदन में इलाज के लिए ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस ना आ सके, जिसके नतीजे में इन्हें मफरूर करार दे दिया गया। ताहम क़यादत और अदालती फ़ैसलों में हालिया तब्दीलियों ने नवाज़ को बाज़ मुकदमात में बरी और बाज़ में सियासी शिकार का नाम दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।